ଆମେ ଆଜି ଏମିତି ଏକ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଯେଉଁ ଜାଗା କି ମାନେ ପୌରାଣିକରେ ବି ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଜାଗା ହେଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଲୋନାବାଲା ସାଇଟ୍ରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଆଉ ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଆଇ ଏଗବରା ଟେମ୍ପୁଲ ବା ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଏହି ଜାଗାରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଯେହେତୁ ମାତାଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ବହୁତ ଫେମସ୍। ଆଉ ଆମେ ଏମିତି ଗଲାବେଳେ ଆମ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିଲା, ଅମରା ଦେବୀ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଆମେ ସେଠି ରହିଗଲୁ। ଆଉ ସେଠିକି ରହିଲା ପରେ ସେଠି ବି ଦୁର୍ଗା ମାତାଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟିଏ ଅଛି। ଯେଉଁ ମାନେ ମାତାଙ୍କର ତ ଦୁର୍ଗା ମାତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, କିନ୍ତୁ ସେ ମାତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେଠି ଯେଉଁ ମାନେ ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛି ଅମରା ଦେବୀ ନାମରେ ସେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ଗଲାବେଳେ ଆମେ ଏମିତି ସେଠି ଆମ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ପଡ଼ିଲା, ଆମେ ସେଠି ରହିକି ମାତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଇଏ ହେଉଛି ନା ଆମର ଅମରା ଦେବୀ ମାତା ମନ୍ଦିର। ଆଉ ସେଠି ରହିକି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କଲା ପରେ, ଫଟୋ ଉଠିଲା ପରେ ଆରାମସେ ମାତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବି କଲୁ। ଆଉ ବହୁତ ବାଟ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆଇ ଏଗବରା ଟେମ୍ପଲର ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆଇ ଏଗବରା ଟେମ୍ପଲ ଗେଟ୍। ଆଉ ଏମିତି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା। ଆପଣ ଯଦି କେବେ ବି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୋକେସନ୍ ମାରିକି ଆସିପାରେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ପାହାଡ଼ଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଇ ଏଗବରା ଟେମ୍ପଲର କିଛି ଦୂରରୁ ଭ୍ୟୁ। ଆଉ ହଁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ପୁନେ ଷ୍ଟେସନରୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏଠି ଲୋନାବାଲା ପାଖରେ ଆସି ଆପଣ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିବେ ତ କିଛି ପଇସା ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଯେମିତିକି 700-800 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ କାର୍ ବୁକିଂ କରିକି ବି ଆସିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଟ୍ରେନ୍ କରିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ଟ୍ରେନ୍ ବି ଏଠିକି ଆସିଛି। ଲୋକେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି କେଉଁଠୁ କେଉଁ ଯାକେ, ଆଉ ଆପଣ ସେମିତିରେ ବି ଆସିପାରିବେ। ଗାଡ଼ି ନଗେଇବା ସେଆଡ଼ି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆରେ ଆସିଲାକୁ ଅସୁବିଧା ହବ। ଏଇ ତେଲ ସରିଯାଇଛନ୍ତି ଅଧିକା, ତେଲ ସରିବ ଦେଖୁନ। गाड़ी पार्किंग होउछ बा हां एई कर दे भितर चलो के गाड़ी पार्किंग कर दे। चलो 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 खतरनाक जगह पूरा ये बड़े पूरा फाइनाली माने पूरा गोटाई घंटा लगिला। माने एठी पूरा बहुत खरा है पूरा, माने गोटे घंटा पर आप तो रास्ता देखिपारे माने केते बहुत जोर खरा है। से टाइम गोटे टोपिन लगे आसी आ माने गोटे घंटा पर फाइनाली आम आसी पहुँचे से जो गाड़ी साइड जो अच्छे आम गाड़ी स्टैंडटा देखूँ, माने देखो ये पूरा पहाड़ ऊपर माने गाड़ी स्टैंडटा यहाँ जो साइड देखते साइडटा आमर हो गाड़ी स्टैंड। चलते देखा आगे माने केमती कौन मुझे दूर ये जमा न काटिकी भिडियो आगे माने जगटा केमती कौन चलतु एंजॉय करवा।
चलतु वीडियो स्टार्ट करवा। हाय हेलो नमस्कार मोर नुआ वीडियो आम आज आसी बर्तमान पहुँची जाइए आम जो मो पचर जो मंदिर देखुं आई एकबीरा आईटा हूँ आम पुणेर महाराष्ट्र लोनावाला जब आपण मैंने कई ओडिया लोक अच्छे ये बुलिया आसो लोनावाला साइड्रे आईटी माने बहुत माने पुराना मंदिर यहाँ यहाँ जोटा आम अच्छी आम जो 1660 मसीह यहाँ स्टार्ट होता आउ प्रथम जो क्लिप किसी देखली से माने पहाड़ पर आज मो हूँ संडे अच्छी और बहुत छुट्टी अच्छी से बहुत लोग ये बुलिया आसती आपण मैंने भी ये अच्छा चलतु वीडियो टी एंजॉय करवा और जगार किसी दृश्य मुझे देखापी चाहूँगी चलतु वीडियो टी फुल एंजॉय करवा। बहुत वीडियो है ना माने एते भिड होती माने दर्शन करने भी आप देखते जो मैंने जो लाइन देखा पूरा से मैंने बहुत लाइन और एमती देखते पूरा आग पूरा एसपर्यंत जो मु पचे जो देखते यहाँ हूँ आम माने जो मंदिरटा जोटा हूँ मंदिरटा मैंने एत भिड होती आज संडे अच्छे से बहुत भिड होती माने आउ खरा भी जोर हो आपन यदि माने ये जो पहाड़टा अच्छे ये उपरକୁ जाए बुलाया चाहते ये आम टिकेट काटिकी आपण मैंने भी जाकि बुलिकी आसपारे आपण मैंने जोटा जो देखुं यहाँ हूँ आम मंदिरटा माने आर ये माने ये ऊपर जो जीवाई चाहिए ये आमर टिकेट कटा हो से आमर जो गेटा अच्छे से टिकेट कटा हो टिकेट काटला ये जो आम जो ऊपर गोटे अशोक स्तंभ भाई देखुं ऊपर गोटे सीढ़िया अच्छी माने जोटी कि यही पहाड़ उपरको आप जाकि बुलिकी भी एंजॉय करें जगार दृश्य किसी माने केते देखो संडे अच्छी बोली केते भिड होती देखूँ माने बहुत भिड़ माने देखो से मुंड पूरा लाइन लगी दर्शन पूरा ए मुंड जाए देखो मोर नुआ वीडियो आम आज आसी पहुँची सारी पुणे सबुठ बड़ फेमस टेम्पल जोटा कि आम लोनावाला साइड रे अवस्थित
ଆଉ ଏଇ ଟେମ୍ପଲର ନାଁ ହେଉଛି ଆଇ ଏକବରା ଟେମ୍ପଲ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବହୁତ ପୁରୁଣା 1600 ମାନେ କୁହାଯାଏ କି 1660 ମସିହାରେ ମାନେ ଏଇଟା ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ଏଇ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବନବାସରେ ଥିଲେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କୁହାଯାଏ ଆମ ପୁରାଣ ହିସାବରେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମର ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ବନରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏଇଠି ଆମର ଯେଉଁ ଦେବୀ ସ୍ଥାପନ ମନ୍ଦିରଟି ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଦେବୀ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଗଲେ, ସେହି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ମାନେ ସଫଳ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତାହାପରେ ସେଇ ଖୁସିରେ ଦେବୀଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ହିସାବରେ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଇ ଏକବରା ଅଛି ପୁନେର ମାନେ ଲୋନାବାଲା ପାଖରେ ଏଇଠି ଆସି ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ବନେଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁଠିକି ମାନେ ସେବେଠାରୁ ପୁରାଣ ହିସାବରେ ବି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଏଠି ଯେଉଁ ଦେବୀ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ଚଢ଼ା ହୁଏ ସେଇଟା ଆମର କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ମୁର୍ଗା ମାନେ କୁହନ୍ତି କୁକୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜା କୁକୁଡ଼ା ସେଇଟା ଏଇଟା ବଳି ଚଢ଼ାଯାଏ ଏଠି। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଏଠି ଏ ମନ୍ଦିର ମାନେ ବହୁତ ଫେମସ୍, ଆପଣମାନେ ମାନେ ଭିଡ଼ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବା ଲୋକେସନ୍ ମାନେ ଏତେ ଭଲ ଯେ ମାନେ ବହୁତ ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ମୋ ପଛରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଏଠି ଗେଟ୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଗେଟ୍ଟା ଦେଇକି ମାନେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଲାଇନ୍ ଦେଇକି ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ବହୁତ ନିହାତି ଏଠି ମାନେ ଆଜି ମାନେ ଯେହେତୁ ସଣ୍ଡେ ଛୁଟି ଦିନ ଅଛି ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କର ସେମାନେ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଲିକି କିଛି ଏଇ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ମିଳିବ, ଫଟୋ ଉଠାଇ ପାରିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଟା। ଆଉ ମାନେ ମୋ ପଛରେ ଦେଖି ଲୋକେସନ୍ ମାନେ ଦେଖି ଏଇ ଲୋକେସନ୍ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏଇଟା ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଇଠିକି ଆସିକି କେବେ ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତାଟି। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ମାନେ ଆଉ ମାନେ ଆର ବେଶୀ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କାରଣ ଏଠି ମରାଠୀରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ବେଶୀ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଆଉ ମାନେ ଯେତିକି ଜାଣିଥିଲି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେମିତି କହିଲି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଲୋକ ଯଦି ଅଛି ଆସିକି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଜାଗାଟି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସନ୍ତି ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁନେ ଷ୍ଟେସନ ବସ୍ ଧରିବେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁନେ ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନରେ ଆସିବେ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସ୍ଲିପରରେ ଆସିଲେ ଆମର 700-800 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ସେଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ 150 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ୁଛି ଆମର ଏଇ ଆଇ ଏକବରା ଲୋନାବାଲାଟି। ଆଉ ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିକି ଏହା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ଜାଗାଟି କେମିତି ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି କିଛି ଲୋକ ଏଇ ପୁନେରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛି ନାହିଁ, ବାସ୍ ପୁନେରୁ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି 50-60 କିଲୋମିଟର। ଏଫ୍ଟିକି ଆଡ଼ି ଆପଣ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରି ବୁଲିକି ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ଆ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଆମର ସେଇ ଯେଉଁ ଏକବିରା ଟେମ୍ପଲ୍ ପାଖରେ, ମାନେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଇ ଏକବିରା ଟେମ୍ପଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ବହୁତ ଫେମସ୍। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ତାହାର କିଛି ନଜାରା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିପାରିବେ ଜାଗାର କିଛି ରହସ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଇ ଏକବିରା ଟେମ୍ପଲ୍। ଆଉ ମାନେ କ୍ରାଉଡ଼୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠିକାର କ୍ରାଉଡ଼୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପୁରା ମନ୍ଦିରଟି। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଏଠିକି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି।
तो मुझे आपको गोटे ये गोटे मैंने बहुत बड़ झगड़ा हो जाए देखेबी जोटा कि आमर ये किसी मराठी पिला माने माने ये किसी लोकल लोक मैंने अच्छा माने जोटा कि माने सिक्यूरीटी माने कहूँ जे माने माने सिक्यूरीटी कहूँ जे आपण मैंने एठी भिड़ करतुनि बॉक्स बजातुनि आ से बॉक्स बजाई नाचुचे पुलिस माने कहला पर पुलिस को धमक दूसरे एमती करतुनि आ चलतु मुझे किसी दृश्य देखो जो मैंने से जो लोक मैंने ये डांस कर पुलिस कथा न मानुंट चलतु मुझे किसी लोक देखो ये मैंने बहुत प्रोजेक्ट आसजे करने एमती विशृंखला जो मैंने कर तुम कौन कमेंट अच्छी कही दिंतु चलतु मुझे देखो से वीडियो क्लिपटा मैंने बहुत लोक ये आसतु ये किसी भद्र व्यक्ति मैंने जोड़ा झगड़ा कर माने देखो ये कि झगड़ा कर देखो ये माने किसी लोक जोटा कि झगड़ा कर देखो मैंने बहुत क्राउड अच्छी तथापि माने माने सुदूर ना माने मंदिर को बाहर दर्शन करने से मैंने ये केमती विशृंखला रक्षा कर थोड़े देखो मैंने यहाँ ठीक कि भूल आपण मैंने कमेंट कर कहतु आदि ठीक नुह ताहले जदि भी ठीक नुह ताल आपण मैंने कमेंट कर कहतु यहाँ मैंने कौन करवा उचित तो आप जोटा ही कहे से ठीक ही कह लोक मान सुधीरवाई आपणकर मेसेज कौन रोच वर्तमान तो मैंने आमर जो ऊपर को जाइलु दर्शन करने दर्शन सरीगला ऊपर आसीगलु और बर्तमान मैंने देखो मैंने भिड देखिए जापारे देखते भिड हो बर्तमान आम तलू को जाऊँ मैंने चलते मैंने आम तो दर्शन सर दर्शन सरापर ये मैंने मो सांगे जो सांगटे आसे से कहे जोटा जो झरणा अच्छी झरणा को जा देखा पूरा रूम को बाहर चलते झरण तल को आपण मानक माने जो रोड टी अच्छे चलतु कौ रास्ता केमती कौन चलन देखा गोटे मैंने होटेल अच्छा चलन कौन गोटे प्रथम खाईदवा तापर आम बाहर जाए गोटे बहुत लोग आसते किसी खाईपर किसी मैंने बड़ होटेल अच्छे आस किसी खाईपर माने दर्शन कर सारा माने तलू को गला बाटे साइड रे गोटे लेफ्ट साइड रे गोटे माने आपन गोटे होटेल देखा मिल होटेल अन्नपूर्णा नाम गोटे होटेल अच्छी आपण मैंने जब ये आसती माने भल माने बहुत भल दुकान माने आखपाख तो किसी होटेल ना तो जेहेतु आमको भोक लगे आम से पाखे रहीगलु आटा ठीक माने तलू को आसबार लेफ्ट साइड रे माने केते 100 मीटर भाया हम तलू को आसो जो से होटेल देखापी मिल आपड़ ये आराम से आप किसी खायापी चाहते बहुत भल माने भल मत तो लगुच बहुत भल क्वालिटी होटेल आम तो बर्तमान ये होटेल आस पहुँच जाइए आ मो सांगे किसी बड़ा सांबर मुझे दही मगेई आम से खाई सारापर पुणी बाहर जीव आ होटेल दृश्य आपण मैंने देखते माने केमती कौन अच्छी आपण थे कहतु माने खाइबार क्वांटिटी मैंने आमर मैंने आसिले मुझे बहुत बार देखी मैंने क्वांटिटी केमती कौन रोचे प्राइस मैंने देखिए जो आम जमी 70-60 टका अच्छे से हिसाब से पूरा प्राइस रोचे पे चल पे हम ना हाँ पे हम चलतु आम देखा केमती खाई सारापर पुणी मुझे सहित कथा है चलतु प्रथम खाइबा खाइबा बर्तमान आम खाइबा आसीगला मुझे बर्तमान मगेली आमर दही आईटा आमर हूँ बड़ा समय बर्तमान चलतु खाई सारे यही होटेल तो आप आसबे होटेल तो मन रखते टी आसी खाईपर आ चलतु खाई सारे आपण सागर पुणी किसी कथा
ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କିଛି ତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହବ ନା। चिक्या 50ला 5 या लोणावळ्या चिक्या 50ला 5 କଣ ବିକୁଛି? त्या चिक्या 50ला 5 ଖାଇବା ଜିନିଷ ଅଲଗା। ସେ ଆସିବନି, ସେ ଆସିବନି। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ମାନେ ସେଠି ଉପରୁ ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ।